ug nilingkod siya sa tuo nga trono sa Dios. Praise God. Ug atong nasayran in the book of Hebrews that this high priest, which is Jesus Christ, praise God, sympathizes all of our sufferings, sympathizes of all our weaknesses. Praise God. Nakasabot siya sa atong mga kaluyahon, nasayod siya sa unsang sitwasyon, unsang bation sa katao diin kung naa siya diyan ang mao nga sitwasyon. Nakasabot siya tungod kay nakasinati siya og iyon ni ana nga sitwasyon igsoon. Praise God. Pinasahi siya nga high priest. Praise God. Tungod kay siya gyud mismo. Hallelujah. Mi kinabuhi sa usa ka ordinaryo nga klase nga kinabuhi ug iyan hindi tuyo igsoon aron iyang masabtan. Ug iyang mabati ang tinuod nga pagbati sa usa ka tawo sa diyan naa siya taliwala sa dagkong mga pagsulay. Praise God. Aron iyang mabati unsay bation sa usa ka tawo sa diyan gibudhian siya. Praise God. Unsay bation sa usa ka tawo sa dihang praise God gibiyaan siya. Praise the Lord. Sa iyang ginahigugma. Praise God. Si Jesus Christ gibiyaan siya sa iyang mga hinigugmang mga tinun-an. Gibudhian siya sa usa ka suod niya nga higala. Praise God. Gibunalan siya. Gipakaulawan siya. Praise God. Sa tanang klase ng mga pagsulay na sinati ni Jesus Christ, mga igsoon, gi-allow to igsoon sa Dios aron iyang masabtan. Unsa ang bation sa usa ka tawo sa dihang naa siya ng maong sitwasyon. Praise God. He is our great high priest who knows the feeling of being in a, praise God, in a terrible situation in life. Praise God. Makasabot siya igsoon sa imong gibati. Praise the Lord. Makasabot siya. Praise the Lord. Unsa ang naa sa imong kasing-kasing